Ano, ready ka na? Labanan mo yun si Francis, oh. You know? Tinalo ni Santi, oh. Ha? Ang gagawin mo? Ano po, gagamitin ko po yung sikreto ko po. Ano yung sikreto mo? Poste ka. Poste, oh. Sige, game. Francis, game! Ow! Swing it! Let's go. Si Emma naman, subukan natin galing nito. Ka-winners, oh, na naman, oh. Oh. Miss, Emma, tsaka si Francis, oh, 12 years old. Patay. Okay, 1, 2, 3 lang ha. Francis ha. Man. Ay, pumupusti talaga. Wala, patay ka. Patay ka ngayon. Oh! Ikaw ang... Paul? Wala. Wala ba sa 3 points ha? Yan ang rules. Binalyaw. Bulldog. Why? Natinabakan dito! Oy, Francis, huwag ka mapatalo dyan ha. 1-0. Kasi Emma, no, nagtatrash talk na ngayon, no? Sige. Patay ka. Wala, patay ka, Francis. Siya maganda. Ay, labas! Uy! 3 points. Emma, ang bola sa 3 points. Oo, sa 3. Ha, okay, bola mo. Game. Okay, 1-0. Go, Francis. Ooh. Good D. Paul, man. Paul ka. Yo. Nice move. Si Eman, mabilis na rin ngayon, no? Kala ko mabagal ka, eh. Postehan mo. Oh, yung step back. Nice shot. Sayang. Good. Nagawa mo. Bagal yan, na Francis. Saka madali mapagod dyan sa Eman. Uy, galing, oh. 2-0. Last. Come on, Francis. Kaliwete lang yan, eh. Patay. Oh! Tulog, oh! Loko to si Ewan yun, oh! Nagtatrash siya, oh! Oh! Man! Galing mo na! Wala, tulog!